yang telah mendoakan kita almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan berkat Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan jasa berkandanya kepada Allah Kiai Haji Nabi untuk memberikan acara kita bersama kepadanya dengan segala amal yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para guru, para ustaz, wabil khusus kesepuhan pembawa acara, penasihat Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Haji Tamjid, para haji, imam rawatib, Bapak Ustaz Haji Al-Fahyan, teristimewa Ketua DKM beserta jajaran Bapak Haji Darwis, segenap jamaah pengajian jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa ada dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang tercinta ini guna untuk melaksanakan salah dua kewajiban kita. Kewajiban yang pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah secara maghrib, dan kemudian pada malam ini kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Dan insyaallah selepas kita bersama-sama thalabul ilmi, kemudian dilanjutkan ditutup dengan kita bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan kewajiban-kewajiban yang saat ini kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi amaliyah salihah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul jaza. Dan mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan pada hari ini menjadi penghantar, menjadi teman yang akan menemani kita kelak di alam kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para itba'ut tabi'in, hingga sampai kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pengajian kita senantiasa kita awali dengan pembacaan salawat nariyah. Tidak lain dan tidak bukan, kita bersama-sama setiap pengajian kita awali dengan bersalawat. Tidak lain dan tidak bukan adalah sejak untuk menjalankan perintah yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan juga yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, ya, dengan barokah sababiyah kita bersalawat kepada kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asar daripada kita bersama-sama bersolawat, mudah-mudahan apa-apa yang menjadi cita-cita kita, apa-apa yang menjadi hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita
kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan ridho-Nya kepada kita semua. Dan juga melalui salawat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu apabila saat ini saudara-saudara kita dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan dengan sebabnya kita bersolawat kepada kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW diangkat penyakitnya, senantiasa diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan taufik hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatil madhkurat wa nakhussu khususan ila hadrati ثم إلى ونوينا كما نوى سلفنا الصالح ونوينا كما نوى جميع علماء العامين وجميع الحبائب رجال الغيب والقضاء والنجباء وأوتاد البلاد ونوينا كما نوى جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأساتذة أهل القرآن وجميع حفاظ القرآن ثم إلى حضرة المؤسس لجمعية نهض العلماء ثم إلى حضرة المؤسس لمعهد دار الحفاظ ثم إلى حضرة الواقفين هذا المسجد ثم إلى حضرة من أسس هذا المسجد ونخص إلى حضرة المرحوم باجر ثم إلى روحي المرحوم باجر ثم إلى روحي المرحوم باجر ثم إلى روحي من أسس هذا المسجد ومن نصر هذا المسجد وسلم ثم إلى روح جميع أهل القبور في هذا المجلس وسلم وفرهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم إلى حضرة صاحب هذه الصلاة والدرية ثم إلى حضرة من أجازنا هذه الصلاة من أحد الصحيح على كتاب شيخ من أجل هذا الكتاب شيخنا والبلد من حضرة جميع شيخنا ومعلمين وأساتذة القرآن ثم إلى حضرة وجسد شيخنا ورب روحنا كي يجعلنا في الحي صالح وصلهم وفرهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد عليهم ورباتهم وأصحابهم وأموالهم وعلومهم والمحب في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأموال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستجد القمر بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأموال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأموال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف والشارح نفعنا الله بهما وبعلومهما وببركاتهما في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wathaniha, dan bermula yang kedua dari hal-hal yang membatalkan salat, itu biwuqu'in najasati, dengan sebab tibanya
tibanya najis, allati la yu'fa yang tidak dimaaf apa anha dari najis, wasawaun dan begitu juga waqa'at terjadi apa najis ala thawbihi atas bajunya musalli, wa illam yataharrak meskipun tidak bergerak biharkatihi dengan gerakannya musalli, katorfi imamatihi seperti ujung imamah, ujung udengnya musalli, at-tawili yang panjang, au badanihi atau terdapatnya atau terkenanya najis, kedatangan najis, au badanihi atau di badannya musalli, au dakhili anfihi atau yang masuk ke dalam hidungnya musalli, au fammihi atau ke dalam mulutnya musalli, au ainihi atau ke dalam matanya musalli, au udhunihi atau ke telinganya musalli. Wa innama ju'ila dan pastinya dijadikan apa dakhilun masuk zalika yang disebutkan tadi itu ka zahirihi seperti zahirnya dalam. Huna di sini ya. Pengertian zahir di sini seperti pengertian dakhil di sini seperti halnya dihukumi dengan yang zahir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Fasal ini cukup krusial atau cukup penting buat kita, sehingga kita bisa tahu ketika terjadi hal-hal yang dijelaskan dalam fasal yang membatalkan salat, maka kita sudah tahu bahwa berarti batal nih kita. Nah, itu maksudnya. Jadi ini penting kita perhatikan. Ada berapa cenah, ada berapa kakaknya yang membatalkan sholat teh? Kata Safinah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami bahwa hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 14 macam. Ada berapa katanya sahabat? 14. Berapa? 14. Nah, dielaborasi lagi, dijelaskan lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab syarahnya, yaitu Syarah Kasyifatus Sajar. Oh, bukan cuma 14 kata Syekh Nawawi teh. Berapa? Lebih banyak dari itu. Lebih banyak, bukan cuma 14 macam hal yang membatalkan salat teh. Kata Syekh Nawawi itu lebih banyak lagi, gitu, lebih banyak lagi. Yang terpenting nanti akan kita jelaskan satu persatu dari 14 macam yang dijelaskan oleh Safinah, oleh sahib kitab Safinah, pengarang kitab Safinah, yakni Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dan kemudian dijelaskan oleh